Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita tawasul dengan niat istiqamah dengan membaca Ratibul Haddad, Wirdus Sakhran dan doa-doa yang insyaallah akan kita baca. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur untuk ibadah, sehat afiat, hasil maksud serta husnul khatimah. Silakan para pendengar setia Majelis Al-Ihya Insan Kamil Bogor untuk membuka dan mempersiapkan Majmu'atul Auratnya. Dibuka halaman 110, kita awali dengan pembacaan Ratibul Haddad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mujtaba rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahabatihi syaudillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. ثم إلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين وأصحاب النبي والعلماء العاملين والأصفياء الصديقين خصوصا الكتب الرباني والعارف صمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه رحمهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. توسلا وتبركا ببركات والكرامات والمعجزات راتب الحداد، خصوصا لحضرة صاحب الراتب الحداد الأستاذ البركة العارف بالله الكتب الغوث عبد الله بن علاوي الحداد بعلاوي، أن الله يقدس روحه في الجنة وينور ضريحه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم الفاتح خصوصا لحضرات شيخنا وأستاذنا ومعلمينا ومهذبينا ومربينا ومرشدينا مماجنgan Kiai Haji Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris, wa ila hadrat Kiai Haji Tubagus Mama Falak Abbas Pakentongan wa nafa'na bi ulumihim rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa إياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم خصوصا لحضرة أبينا وأستاذنا كي حجي محمد حسن تمرين فاطمة وجاي البنجاري، ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الذين ذكرنا أسماءهم ومن لم نذكر أسماءهم وأنت أعلم بأسمائهم. Lintaskan wajahnya, sebutkan namanya, ibu, bapak, mama, papa, om, tante, kakak, adik, suami, istri, anak, mertua, besan, kakek, nenek, saudara-saudara kita semua yang disebut namanya atau yang tidak disebut namanya, yang sehat atau yang sedang sakit, yang masih ada atau yang sudah tiada, khususan
بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال
والإكرام متنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أبذل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقي لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن
Rahman, Ya Rahim, Ya Hannan, Ya Mannan, 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 Ya Dayyan, Ya Sultan, Ya Dayyan, Ya Sultan, Ya Dayyan, Ya Sultan, Ya Dayyan, Ya Sultan, Ya Dayyan, Ya Sultan. Subhanallahi wa bihamdihi, 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 Subhanallahil azim wa bihamdihi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Anta Allahu bala, wallahi Anta Allahu la ilaha illa Anta. Allahu, 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 Wallahi innahu la ilaha illallah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Anta Allahu bala, wallahi Anta Allahu la ilaha illa Anta. Allahu, 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 Wallahi innahu la ilaha illallah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Anta Allahu bala, wallahi Anta Allahu la ilaha illa Anta. Allahu, 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 Wallahi innahu la ilaha illallah. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutkan dengan pembacaan Wirdus Sakron. Dibuka Majmu'atul Auratnya di halaman 142. Kita tawasul dengan Wirdus Sakron
Mudah-mudahan kita semua dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tattu bidarbillah tuluhu ma sya'allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ahata bina min bismillahir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر مهزور ومن جميع الشرور تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نذرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا سهل يجدع ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين. Kita lanjutkan pembacaan istighfar Rajab. Dibuka Majmu'atul Auratnya di halaman 74. Mudah-mudahan dengan barakah di bulan Rajab, dosa kita, kesalahan kita, kekhilafan kita, disengaja atau tidak disengaja, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah, dengan barakah membaca doa istighfar Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب وأتوب إليه من جميع ما كره الله قولا وفعلا وسمعا وبصرا وحاصرا اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم
ثم عدت فيه وأستغفرك لما أردت به وجهك الكريم فخالطه ما ليس لك فيه رضا وأستغفرك بما وعدتك به نفسي ثم أخلفتك وأستغفرك لما دعاني إليه الهوى من قبل الرخص مما اشتبه علي وهو عندك مهذور وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فسربتها وتقويت بها على المعاصي وأستغفرك من الذنوب التي لا يغفرها غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا يسأها إلا رحمتك وحلمك ولا ينجي منها إلا عفوك وأستغفرك من كل يمين حلفت فيها فهنست فيها وأنا عندك مؤاخذ بها وأستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأستغفرك يا لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في بياد النهار وسواد الليل في ملأ وخلأ وسر وعلانية وأنت إلي ناذر إذا ارتكبتها ترى ما آتيته من العصيان عمدا أو خطأ أو نسيانا يا حليم يا كريم أستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر لي وارحمني وتب علي وأنت خير الراحمين وأستغفرك من كل فريضة وجبت علي في آناء الليل وأطراف النهار فتركتها عمدا أو خطأ أو نسيانا أو تهاونا وأنا مسؤول بها ومن كل سنة من سنن سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتركتها غفلة أو سهوا أو جهلا أو تهاونا قلت أو كسرت وأنا عائد بها وأستغفرك يا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك رب العالمين لك الملك ولك الحمد ولك الشكر وأنت حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنتم نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأهزار من الجن والإنس وأن يهدرني عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نهور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكايدهم. أطفِ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانا وأرفع مكانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسول الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اهرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي. بسم الله رقي اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت شافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعل لي نورا من نوري وعزا من عزي ونصرا من نصري وبهاء من بهائي وعطاء من عطائي وحراسة من حراستي وتأييدا من تأييدي يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البصرى صلاة تبصرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم ارزقنا السلامة وارزقنا العافية وارزقنا البركة وارزقنا الاستقامة وارزقنا حسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Mudah-mudahan seluruh yang kita niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذا شئت الحياة هدى وادنا فهذا مجلس الإحياء فينا ينادي كل من يرجو فلاحا ونيل رضاء رب العالمين وفينا هجة الإسلام يهدي بإحياء ونهج العابدين ومن لم يحيي ظلمته بنور أقام حياته جسدا وطينا بليل دون بدر أو نجوم كليل المدلجين اليائسين فقوموا واملأوا الدنيا ضياء بسنة هدي خير المرسلين عليه وآله وصحبه طرا صلاة الله دهر الداهرين بتسليم عليه بلا نفاد كما يبقى نعيم الخالدين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal sabahil mubarak. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi جمعنا في هذا المجلس المبارك. الحمد لله الذي جمعنا في هذه المناسبة السعيدة الكريمة. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا وإمامنا محمد على قدوتنا ونور قلوبنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. Yang senantiasa kita muliakan para alim, para habaib, wabil khusus murabbi arwahina wa adsadina abina al-karim Kiai Al-Haj Al-Syekh Muhammad Husni Tamrin Al-Banjari. Kita doakan semoga Allah berikan umur panjang kepada beliau dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan-urusan beliau. Allah mudahkan segala urusan perjuangan beliau. Dan semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari beliau, mendapatkan ilmu yang manfaat dari beliau,
dan semoga kelak di hari kiamat kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama beliau, bersama guru-guru beliau, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan para asatidzah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun sama sekali sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum semuanya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Limpahan puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah mudahkan gerakan hati kita untuk bisa berhadir di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Majelis Al-Ihya, majelis yang akan menghidupkan hati kita. Majelis yang akan menghidupkan hati kita, dari yang mati akan hidup, dari yang sakit akan sehat, dari yang kotor akan bersih. Dan insya Allah di majelis Al-Ihya inilah kita akan mendapatkan hidupnya hati kita. Kita akan mendapatkan hidup yang hidup, kehidupan yang hidup, kehidupan yang akan mengantarkan kita menuju kepada kebahagiaan di dunia sampai nanti di akhirat. Maka dari itu suatu anugerah yang sangat luar biasa yang mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita untuk bisa berkumpul pada pagi hari ini di majelis Al-Ihya ini. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Apapun halangannya, semoga kita bisa tetap istiqamah sampai tidak meninggalkan dunia yang sementara menuju ke tempat yang kekal dan abadi, kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang mana majelis seperti inilah benteng untuk kita semuanya. Di zaman yang penuh dengan fitnah, di zaman yang sudah seperti ini, kita sulit membedakan mana yang baik, mana yang buruk, saking rancaunya, saking kacaunya. Yang mana ini sudah dihabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Nabi Muhammad, Habibuna Muhammad, beliau mengabarkan kepada kita, yang mana beliau pernah pada suatu ketika berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba beliau mengatakan, kaifa antum idza tagha nisa'ukum wa fasaqa syababukum wa taraktum jihadakum. Kata beliau, bagaimana kalian ketika nanti akan datang suatu masa di mana di masa itu para wanita-wanita kalian, istri kalian, anak perempuan kalian, gadis-gadis kalian tidak bisa dikatakan sebagai perempuan-perempuan muslimah sejati. Dan bagaimana kalian ketika nanti akan datang suatu masa di mana di masa itu para pemuda-pemuda kalian tidak bisa dikatakan disebut sebagai pemuda-pemuda muslim sejati. Bagaimana kalian, kata Nabi, yang mana nanti akan datang suatu masa yang mana di masa itu kalian akan meninggalkan jihad fisabilillah, berjuang untuk agama Allah, menegakkan kalimatullah, menegakkan syariat Nabi Muhammad. Para sahabat heran, para sahabat bingung, sampai-sampai salah satu dari mereka mengatakan, inna dzalika akainun ya Rasulullah. Apakah yang seperti itu nanti akan datang ya Rasulullah? Apakah zaman seperti itu akan tiba pada kami ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah menjawab, kata Nabi, wa asyaddu min dzalika yakun. Bahkan yang lebih daripada itu akan terjadi. Wa asyaddu minhu sayakun. Lebih daripada itu akan terjadi. Para sahabat bertanya balik, wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah. Apa yang lebih daripada itu ya Rasulullah? Itu aja sudah menakutkan gitu dalam hati sahabat. Bagaimana tidak?
perempuan-perempuan kita, para muslimah, tidak bisa dikatakan sebagai muslimah sejati. Para istri di rumah-rumah kaum muslimin, sedikit kebanyakan daripada mereka tidak bisa dikatakan seorang istri yang solihah. Tidak bisa dikatakan sebagai seorang muslimah yang sejati. Para pemudanya hancur, mereka sibuk dengan maksiatnya. Dan banyak orang tidak mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat nanya, apakah ada zaman seperti itu ya Rasulullah? Akhirnya kata Rasulullah, yang lebih daripada itu akan terjadi. Para sahabat nanya lagi, apa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab lagi, kaifa antum? Idza lam ta'muru bil ma'ruf wa lam tanhau an munkarin. Bagaimana kalian? Ketika nanti datang suatu masa, yang mana di masa itu kalian tidak lagi mau amar ma'ruf, tidak akan lagi mau merintahkan orang lain, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, dan tidak ada dari kalian yang mau mencegah kemungkaran. Para sahabat heran, karena di zaman Nabi tidak ada satupun sahabat kecuali mereka semangat di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan hanya merintah kebenaran, bukan hanya amar ma'ruf, tapi mereka juga menghidupkan yang namanya nahi mungkar. Para sahabat nanya, akainun dzalika ya Rasulullah? Apakah ada seperti itu ya Rasulullah? Apakah mungkin zaman seperti itu datang pada kami ya Rasulullah? Akhirnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab lagi, wa asyaddu min dzalika yakun. Wa asyaddu minhu sayakun. Yang lebih daripada itu akan terjadi. Ya Allah. Sahabat gemetar mereka. Takut zaman itu akan terjadi. Akhirnya, wa ma asyaddu min dzalika ya Rasulullah. Sahabat nanya lagi, apa yang lebih daripada itu ya Rasulullah? Apa yang lebih daripada itu ya Habiballah? Akhirnya Rasulullah menjawab, kaifa antum? Kaifa antum? Idza ra'aitumul ma'rufa munkara wal munkara ma'rufa. Bagaimana kalian? Ketika nanti datang suatu masa, ketika nanti datang suatu zaman, di zaman itu kalian akan melihat yang ma'ruf itu munkar, yang munkar itu ma'ruf. Yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik. Sahabat heran, karena tidak ada di zaman Nabi kecuali yang hak itu hak, yang batil itu batil. Bahkan Nabi mengajarkan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Kok Nabi mengatakan seperti itu? Nanti akan datang suatu masa, di masa itu yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Sahabat nanya, apakah ada zaman seperti itu ya Nabi Allah ya Rasulullah? Rasulullah jawab lagi, wa asyaddu minhu sayakun. Yang lebih daripada itu akan terjadi. Masya Allah. Akhirnya sahabat nanya, wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah? Apa yang lebih daripada itu ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah mengatakan, kaifa antum idza amartum bil munkar wa nahaitum 'anil ma'ruf? Bagaimana kalian ketika nanti datang suatu masa, di masa itu kalian akan memerintahkan orang lain melakukan kemungkaran dan akan mencegah orang lain dari melakukan kebaikan. Sahabat geleng-geleng. Akainun dzalika ya Rasulullah? Apakah ada zaman seperti itu ya Rasulullah? Apakah ada zaman seperti itu ya Rasulullah? Rasulullah jawab, walladzi nafsi biyadi. Demi Allah, wa asyaddu minhu sayakun. Yang lebih daripada itu akan terjadi.
Ya Rabb. Akhirnya Rasulullah mengatakan, qala Allah Ta'ala. Allah berfirman, bi halaftu. Allah mengatakan demi Allah, demi aku, kata Allah. Demi aku bersumpah, kata Allah. La uhitahanna fitnatan lahum sayasiru al-halimu fiha hirana. Demi aku bersumpah, kata Allah, nanti di akhir zaman akan aku buka yang namanya fitnah, yang mana di dalam fitnah itu orang yang santun bingung, orang yang sangat penyantun bingung. Saking bingungnya sampai bingung membedakan mana ini yang ma'ruf, mana ini yang mungkar, mana ini kemaksiatan, mana ini kebaikan. Saking dahsyatnya itu zaman. Berarti di situ tadi ada 4. Yang pertama kata Nabi, bagaimana kalian nanti akan datang suatu masa di mana di masa itu perempuan-perempuan kalian tidak bisa dikatakan perempuan-perempuan, muslimah-muslimah sejati. Saya tanya, sudah terjadi belum? Sudah terjadi belum? Sudah terjadi belum? Ibu, sekarang nyari istri solihah susah nggak? Termasuk yang ngomong ini? Pak, perempuan yang di rumah itu solihah nggak, Pak? Alhamdulillah. Solihah katanya, karena istrinya ada di samping. Mau ngomong enggak nanti pulang enggak dimasakin. Sekarang ini nyari perempuan solihah, ya Allah. Kalau yang tolihah banyak. Yang tolihah kathir jiddan. Sangat banyak. Makanya nyari istri sekarang ini Masya Allah. Kayak nyari berlian yang sangat mahal. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak perempuan, jadikan anak perempuan yang berlian yang sangat mahal. Bukan maharnya yang mahal. Bukan maharnya yang mahal, jangan. Mahal dalam artian ini perempuan tidak pernah yang mengenal yang namanya pacaran. Kalau perempuan pacaran itu perempuan baik atau perempuan buruk? Kalau ada anak perempuan suka pacaran itu baik atau buruk? Kok jawabnya nggak kompak nih? Anak-anak gadis kalau pacaran baik atau buruk? Sepakat. Pacaran baik buruk? Baik buruk? Baik atau baik? Baik atau baik? Alhamdulillah. Kalau ngomong baik saya langsung pulang. Berarti saya salah ini ngomongnya. Sekarang nyari gadis yang gak pacaran tuh susah. Bahkan kadang ibunya juga agak-agak error. Malah nanya ke anaknya, nak punya pacar gak? Nggak ada, Mak. Ayo nyari. Masa anak mama cantik nggak laku? Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Sekarang terjadi nggak seperti itu? Terjadi nggak? Kalau punya anak mau nggak anak kita pacaran? Yakin? Kok yakinnya kok kayak setengah-setengah gitu? Kira-kira kalau punya anak perempuan boleh nggak pacaran? Boleh nggak pacaran? Boleh nggak pacaran? Dibonceng sana sini boleh nggak? Ketemuan sana sini boleh nggak? Teleponan sana sini boleh nggak? Kalau telepon gurunya? Ini anak-anak sekarang ya Rabb. Prihatin kita. Makanya saya alhamdulillah termasuk orang yang nggak tahu apa itu pacaran, nggak tahu itu. Saya ketemu istri saya setelah akad baru ketemu. Sebelumnya hanya foto, dengar-dengar cerita tentang istri kayak gini, kayak gini, kayak gini. Setelah akad baru ketemu, oh ini istri saya. Yang seperti itu ternyata enaknya luar biasa. Pacaran setelah nikah. Kalau orang pacaran sebelum nikah, ingat, gak akan berkah keluarganya. Gak akan sakinah mawaddah keluarganya. Yakin sudah, kalau gak percaya silahkan nyoba. Mau nyoba? Bagaimana kita bisa dikabulkan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina. Kata Allah, inti aja pacaran kok. Doanya Rabbana hablana min azwajina. Anakmu engkau biarkan pacaran. Doanya kok Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Mimpi kali gitu ya. Kok anaknya pacaran, doanya kok Rabbana hablana. Kira-kira kalau anak kita tahu anak kita pacaran, hari ini suruh putus enggak sama pacarnya? Enggak yakin ibunya berani. Enggak yakin juga ayahnya bapaknya berani. Apalagi anak semata wayang, anaknya baik kok pacaran. Semoga yang pacaran Allah putuskan pacarannya. Loh, amin yang keras. Allah janji kalau orang meninggalkan sesuatu yang haram karena takut, karena Allah, takut sama Allah, janji Allah akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada itu. Calon mantu pacaran, buang ini mantu. Calon bukan mantu, buang ini calon mantu, Allah akan ganti. Kecuali kalau dia tobat. Mulai sekarang ayo anak-anak gadis kita itu mahal. Yang punya anak laki-laki, ayo jangan biarkan anak kita suka nembakin gadis-gadis tuh. Ayo, kita jaga sama-sama. Ini zaman sudah kayak ini nih. Ingat anak kita hadir majelis seperti ini. Kita sholat qiyamul lail, kita baca Al-Quran, kita berzikir, kita baca sholawat. Nanti insya Allah dengan sebab itu Allah ridho, Allah kasih rahmat sama kita masuk surga. Tapi ternyata orang-orang yang asyik dengan ibadahnya, tapi mereka lalai didik anak, asik dengan qiyamul lailnya, asik dengan tahajudnya, asyik dengan Al-Qurannya, anaknya melakukan dosa, anaknya melakukan pergaulan bebas, anaknya kena yang namanya narkoba, anaknya kena yang namanya pacaran, diem ini orang tuanya, mau masuk surga, tiba-tiba datang itu anak. Ya Rob, ini orang dulu ayahku di dunia. Ini orang ayahku dulu di dunia ya Allah. Aku bisa terjerumus dalam perzinaan gara-gara dia diem. Gara-gara ayahku ketika di dunia aku pacaran, ayahku diem. Gara-gara itu ya Rob, aku terjerumus dalam perzinaan. Ya Rob, aku minta keadilanmu. Kira-kira Allah gimana? Kata Allah, wahai malaikat, pending dulu. Tunda masuk surganya. Coba timbang dulu. Ambil kebaikannya, kasih untuk menutup kemaksiatan dosa yang ada pada anak ini. Ditimbang-timbang, kebaikan habis, dosanya masih ada. Kalau orang yang asalnya dosanya nggak ada, pahalanya banyak, sekarang habis gimana kira-kira? Tinggal nol, nggak ada modal untuk masuk surga. Akhirnya gara-gara itu, hai malaikat, seret ini orang bersama anaknya ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Pulang ke rumah nanti cari HP anaknya. Cari HP, lihat HP anak Anda. Dilihat chattingannya sama siapa. Pernah nggak Pak lihat HP anak? Pernah nggak Pak? Pernah nggak Bu? Anakku Masya Allah Ustadz, anak saya itu nggak pernah keluar. Anak sekarang kalau ibu-ibu dulu nggak keluar itu solihah bener-bener. Nggak keluar rumah solihah, apalagi di rumah nggak punya TV. Solihah. Sekarang nggak keluar rumah solihah. Ada ini. Anak saya nggak pernah keluar kamar Ustadz. Tapi di kamar ada sinyal nggak? Di kamar memang nggak keluar kamar. Ini loh ini. Sekarang pacaran nggak harus ketemuan. Sekarang bisa. Pacarnya di Australia pun bisa video call. Betul atau betul? Ustadz kok nembak saya terus ini. Kalau nggak ditembak nggak mati-mati ini orang. Nafsunya ini loh. Keinginan. Apalagi yang masih muda-muda, ayo kita jangan kecewakan hati Nabi Muhammad. Memang Rasulullah mengabarkan, nanti akan datang suatu masa para perempuan-perempuan kalian
itu tidak bisa dikatakan sebagai perempuan muslimah sejati. Iya betul, tapi jangan itu, perempuan kita jangan termasuk yang seperti itu. Wahai muslimat, wahai para muslimat, yang Anda ditunggu oleh putri Sayyidina Muhammad. Sayyidah Fatimah nunggu Anda. Sayyidah Fatimah nunggu. Sayyidah Fatimah sangat rindu dengan Anda. Ayo muslimah, ayo wahai bapak, anak Anda yang perempuan itu ditunggu oleh Sayyidah Fatimah. Siapa yang tidak ingin istrinya berkumpul dengan Sayyidah Fatimah? Siapa yang tidak ingin putri-putrinya kumpul dengan Sayyidah Fatimah? Kumpul dengan Sayyidah Khadijah, kumpul dengan Sayyidah Aisyah. Yang mana kita sering baca qasidah, Sa'duna fid dunya, Fauzana fil ukhra, bi Khadijatal kubra wa Fatimah Zahra. Kebahagiaan kami ya Allah, keberuntungan kami di dunia, kebahagiaan kami di dunia, keberuntungan kami nanti di akhirat. Bi Khadijatal kubra, dengan sebab kemuliaan Sayyidah Khadijah. Wa Fatimah Zahra, dan dengan sebab kemuliaan Sayyidah Fatimah. Kita doa, itu istighatsah, itu qasidah, bukan sekedar qasidah. Itu qasidah, itu istighatsah. Kita minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Agar kita ini beruntung di dunia, agar kita bahagia di dunia, agar kita beruntung nanti di akhirat. Dengan berkat Sayyidah Khadijah. Dengan berkat Sayyidah Khadijah, seorang perempuan yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Dan sungguh beruntung orang yang cinta dengan Sayyidah Khadijah. Sungguh beruntung perempuan yang berusaha untuk bisa berakhlak seperti akhlaknya Sayyidah Khadijah. Baca manakibnya, baca sejarahnya. Ummuna Khadijah, seorang perempuan yang rela meninggalkan kemewahan, menghabiskan hartanya, rela meninggalkan dunia yang penuh dengan kemewahan untuk menemani kekasih tercinta Habibuna Muhammad. Rela kelaparan untuk Sayyidina Muhammad. Rela memperjuangkan agama Nabi Muhammad. Sampai-sampai pada suatu ketika, di dalam keluarga Nabi Muhammad bersama Sayyidah Khadijah, apalagi setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Rasulullah mendapatkan banyak cacian, mendapatkan banyak hinaan, mendapatkan banyak fitnahan, mendapatkan intimidasi dari mana-mana. Salah satu yang berjuang membela Rasulullah adalah Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Seorang wanita salihah, seorang wanita yang sangat luar biasa, rela mati untuk Habibuna Muhammad, rela berkorban apapun untuk Nabi Muhammad. Sampai-sampai pernah pada suatu ketika Rasulullah pulang dari luar kota. Beliau ketuk pintu rumahnya, Assalamualaikum. Sayyidah Khadijah sudah menunggu di depan pintu, dibuka, Waalaikumsalam. Dibuka, ketika Rasulullah masuk, kebiasaan Rasulullah langsung mencium Sayyidah Khadijah. Dan saat itu Sayyidah Khadijah sedang menyusui Sayyidah Fatimah yang masih kecil. Rasulullah langsung meneteskan air mata. Kenapa? Karena mohon maaf, yang keluar dari ASI beliau bukan ASI. Tapi apa? Darah. Yang keluar bukan ASI, tapi darah. Langsung Rasulullah memeluk Sayyidah Khadijah. Maafkan aku wahai Khadijah. Maafkan aku wahai Khadijah. Maafkan aku wahai Khadijah. Kata Sayyidah Khadijah, enggak ya Rasulullah. Rasulullah tetap mengatakan, maafkan aku ya Khadijah. Gara-gara aku engkau seperti ini wahai Khadijah. Yang dulu engkau seperti itu, sekarang seperti ini gara-gara aku wahai Khadijah. Kenapa keluar darah? Karena berhari-hari beliau tidak makan. Karena tidak ada asumsi makanan yang beliau makan. Tidak ada gizi yang masuk pada diri beliau. Sampai-sampai bukan ASI yang keluar, tapi darah. Sayyidah Khadijah, Ummuna Sayyidah Khadijah merasakan yang seperti itu. Akhirnya
Sayyidah Khadijah mengusap air mata yang menetes dari mata mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau tidak salah wahai suamiku. Engkau tidak salah wahai Rasulullah. Akhirnya Sayyidah Khadijah meletakkan Sayyidah Fatimah yang masih bayi, diletakkan di ranjang. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, seandainya nanti aku sudah tiada. Seandainya nanti aku sudah tiada ya wahai Rasulullah. Dan engkau memerlukan perahu untuk menyeberang. Engkau berdakwah ke seberang sana. Memerlukan perahu wahai Rasulullah. Sedangkan engkau tidak menemukannya. Dan aku sudah tiada. Bongkar kuburanku. Bongkar kuburanku. Ambil tulang-tulangku. Jadikan perahu. Yang penting engkau tetap bisa berdakwah. Menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Radiyallahu anha wa ardaha. Radiyallahu anha wa ardaha. Semoga Allah meridhai Sayyidah Khadijah. Semoga Allah menempatkan Sayyidah Khadijah di surga yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Berkumpul bersama Sayyidina Muhammad. Berkumpul dengan Sayyidina Muhammad. Hadihi Khadijah. Ya muslimat. Wahai perempuan-perempuan muslimah. Siapa lagi yang lebih mulia perempuan daripada Ummuna Khadijah al-Kubra? Siapa yang lebih mulia daripada beliau? Sehingga kita ini masih ada di dalam hati kita. Mengagumi seorang perempuan. Melebihi kekaguman kita dengan Sayyidah Khadijah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, tidak akan pernah Allah bisa menggantikan, tidak akan pernah Allah menggantikan seorang perempuan, artinya seorang istri untukku seperti Khadijah. Rasulullah ketika wafatnya Sayyidah Khadijah sedih Rasulullah. Tidak pernah merasakan kesedihan melebihi sedihnya ketika ditinggal wafat oleh Ummuna Khadijah al-Kubra. Wahai para istri, baca itu Sayyidah Khadijah manakibnya. Baca sejarahnya. Bagaimana seorang Khadijah al-Kubra. Sayyidah Khadijah menjadi seorang istri untuk Nabi Muhammad. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, tidak pernah selama aku hidup bersama Khadijah, tidak pernah aku mendengar Khadijah itu mengangkat suaranya di depanku. Tidak pernah mengangkat suara di depan Rasulullah. Hadihi Ummuna Khadijah. Ini ibu kita, Ummul Mukminin Khadijah al-Kubra. Belum lagi kalau kita berbicara tentang perjuangan beliau, tentang kesetiaan beliau, tentang cintanya beliau, tentang cintanya beliau kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini juga ada pada diri putri tercinta, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah yang mana Nabi Muhammad beliau mengatakan, Fatimah bid'atun minni, man ghadibaha faqad ghadibani, man aghdabaha faqad aghdabani. Barang siapa yang membuat Fatimah marah, berarti mereka, dia telah membuatku marah. Sayyidah Fatimah adalah bagian dariku, kata Nabi. Sayyidah Fatimah, seorang istri yang salihah, seorang wanita yang luar biasa. Sampai-sampai saking luar biasanya, beliau punya rasa malu yang luar biasa. Punya rasa malu yang tidak pernah akan dimiliki oleh siapapun dari wanita-wanita setelahnya. Saking besarnya rasa malu beliau. Saking besarnya rasa takwa beliau kepada Allah. Sampai-sampai pada suatu ketika beliau bersama salah satu kawannya, ada lewat seorang jenazah. Ada rombongan para sahabat membawa jenazah. Yang mana jenazah itu kelihatan wajahnya.
Sayyidah Fatimah selama ini enggak pernah wajah beliau dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Tidak pernah dilihat oleh laki-laki lain kecuali mahramnya. Akhirnya Sayyidah Fatimah berpesan kepada temannya, wahai kawan, tolong nanti kalau aku meninggal jangan seperti itu. Kalau nanti aku meninggal tolong jangan seperti itu. Aku tidak mau wajahku dilihat oleh orang banyak. Aku tidak mau wajahku dilihat oleh siapapun. Artinya apa? Beliau menjaga yang namanya aurat, dijaga oleh Sayyidah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Sayyidah Fatimah. Makanya kalau perempuan sekarang ingin terselamatkan dari fitnah, kalau ingin menjadi seorang muslimah yang sejati, salah satu cara yang paling tepat adalah bagaimana kenal dengan Sayyidah Khadijah. Kenal dengan Sayyidah Fatimah. Setelah kenal pasti akan jatuh cinta dengan Sayyidah Khadijah, jatuh cinta dengan Sayyidah Fatimah, dan kalau sudah cinta pasti akan mengikuti orang yang dicinta, karena hakikat cinta adalah hakikatul mahabbah al-mutaba'ah. Hakikat cinta ketika kita mengikuti orang yang kita cinta. Kalau seorang istri cinta sama Sayyidah Khadijah, maka dia akan berusaha untuk bisa menjadi seorang istri yang solihah, sebagaimana solihahnya Sayyidah Khadijah, yang mana beliau adalah contoh istri yang paling solihah. Makanya salah satu qasidah yang sangat disukai oleh Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani yang ada di kota Makkah sana, dan juga sangat disukai oleh Kiai Al-Hajj Maimun Zubair yang baru meninggal beberapa bulan yang lalu, adalah qasidah itu tadi. Sa'duna fi dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal Kubra wa Fatimata Zahra. Qasidah itu luar biasa. Sering-sering baca qasidah itu. Dan ibu-ibu jangan lupa cari nanti kitab Manaqib Sayyidah Khadijah. Kalau bapak-bapak yang bisa baca kitab kuning, yang bisa bahasa Arab, antum cari kitab namanya Al-Bushra fi Manaqib Sayyidah Khadijatul Kubra, susunan taklif daripada Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau ngarang Manaqib Sayyidah Khadijah yang berjudul Al-Bushra. Itu kita, beliau kalau ada apa hajat, baca itu kitab Al-Bushra. Salah satu faedah kalau kita baca Manaqib Sayyidah Khadijah, maka hajat-hajat kita akan Allah kabulkan semuanya. Mari kita baca 3 kali. Qasidah tadi Sa'duna fid dunya. Kita khususkan terutama untuk putri-putri kita, untuk istri kita, dan ibu-ibu untuk dirinya sendiri, untuk anak Anda yang di rumah yang perempuan khususnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dengan berkat Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dengan berkat Sayyidah Khadijah, beruntung di dunia dengan berkat Sayyidah Fatimah, beruntung di dunia sampai nanti di akhirat dengan berkat Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah. Ayo sama-sama semuanya. Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal Kubra wa Fatimata Zahra. Sa'duna fid fawzuna fil ukhra bi Khadijatal Kubra wa Fatimata Zahra. Bi Khadijatal Kubra wa Fatimata Zahra. Sekali lagi sama-sama. Sa'duna. Amin ya Rabb. Fawzuna fil ukhra bi Khadijatal Kubra wa Fatimata Zahra. Bi Khadijatal Kubra wa Fatimata. Amin ya Rabbal alamin. Semoga Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya dengan berkat Ummuna Khadijah dan Sayyidah Fatimah Zahra bintu Rasulillah. Amin ya Rabbal alamin. Dan anak-anak muda sekarang, kita lihat bagaimana anak-anak muda sekarang. Nabi sudah mengabarkan kerusakan akhlak
kerusakan moral generasi muda kaum muslimin 1400 tahun yang lalu sudah dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kata beliau, "Kaifa antum idza tagha nisa'ukum wa fasaqa syababukum?" Itu pemuda-pemuda kalian nanti akan datang suatu masa di mana pemuda-pemuda kalian tidak bisa dikatakan pemuda-pemuda sejati. Dan sekarang sudah kita lihat bagaimana anak-anak muda sekarang. Anak-anak muda sekarang ya Rabb. Setiap saya ngisi di sekolahan, kepala sekolah, guru-guru, TU, bahkan bagian BK, bimbingan konselingnya, pasti mengeluhkan salah satu keluhannya satu. Apa? Akhlak anak-anak, akhlak siswa-siswi yang jauh dari akhlak yang baik. Bahkan di sekolahan non-muslim pun mereka juga mengeluhkan bagaimana kerusakan akhlak. Dan jangan sampai anak-anak kita seperti itu. Semoga anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga jihad sekarang ini Masya Allah, ngajak orang berjuang. Ngajak orang berjuang ini seperti ngajak orang kayak kita ajak masuk ke api. Sangat sedikit orang yang mau berjuang. Jihad dalam artian berjuang. Berjuang untuk menegakkan agama Allah. Berjuang untuk menegakkan syariat Nabiullah, Nabiina Muhammad. Luar biasa. Padahal yang namanya perjuangan tidak harus perang, tidak. Yang penting berjuang. Yang penting berusaha tegakkan syariat Nabiina Muhammad. Jangan diem kalau Allah dilecehkan. Jangan diem kalau Nabiina Muhammad dilecehkan. Jangan diem kalau Al-Quran dilecehkan. Jangan diem kalau syariat Nabiina Muhammad dilecehkan. Dan di dalam riwayat lain Nabiina Muhammad mengatakan, la yajidanna ibnu Maryama qauman min ummati hum mithlu hawariyihi. Kata Nabi Muhammad, nanti di akhir zaman ibnu Maryam yaitu Sayyidina Isa alaihi salam, ketika Allah turunkan dari langit ke bumi, maka Nabi Isa akan menemukan sekelompok orang yang mana mereka itu seperti hawarinya Sayyidina Isa alaihi salam. Yang mana ketika Nabi Isa mengatakan man ansori ilallah, siapa yang menolongku untuk berjuang li'ila'i kalimatillah? Siapa yang akan menolongku untuk berjuang jihad fisabilillah? Maka ada sekelompok orang mengatakan nahnu ansarullah. Kami adalah penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti Nabi Isa turun, Nabi Isa menemukan sekelompok umat Nabi Muhammad yang mana mereka itu seperti hawarinya Sayyidina Isa alaihi salam. Dan semoga ketika Nabi Isa turun kita termasuk yang seperti itu. Kita termasuk umat Nabi yang akan berkumpul dengan pasukan Sayyidina Isa alaihi salam. Kalau bukan kita, kita minta nanti anak atau cucu atau keturunan kita adalah para penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini yang harus kita pertahankan. Selain kita hadir majelis seperti ini, maka kita harus perhatikan perjuangan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, mari sama-sama kita niatkan. Ini sudah zaman fitnah seperti ini. Zaman sudah seperti ini, jangan sampai sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi pada diri kita. Sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi pada bangsa kita. Kita sangat cinta dengan NKRI. Kita sangat sayang dengan bangsa ini. Saking sayangnya kita, makanya kita siap berjuang. Yang penting NKRI tetap dalam keadaan baik. Yang penting negeri ini tetap dalam keadaan aman. Yang penting negeri ini tetap dalam keadaan makmur. Tetap dalam keadaan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya kita harus melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar agar musibah tidak Allah turunkan kepada kita. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini karena saya nggak enak melihat kita enak ini nggak kepanasan. Itu yang di sana sudah kepanasan.
Walaupun ini vitamin ini sebenarnya. Vitamin apa itu? Vitamin D. Tapi nanti akhirnya ada vitamin G. Kata mereka ini vitamin G Ustaz. Apa? Gregetan Ustaz. Kok nggak selesai-selesai ceramahnya? Karena kepanasan jadi bukan vitamin D. Jadi apa? Vitamin G. Gregetan kok nggak selesai-selesai ceramahnya. Ayo semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah jaga keluarga kita. Allah jaga bangsa kita. Allah jaga negeri kita. Allah jaga para penguasa kita. Allah tolong para penguasa kita. Allah tunjukkan kepada penguasa kita. Allah hidayahi para penguasa kita. Sehingga mereka semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bisa menjadi para penguasa yang baik. Dan semoga kita semuanya bisa menjadi muslim-muslim yang baik. Umat-umat yang baik. Hamba-hamba yang baik. Sehingga kita tidak meninggal kecuali dalam keadaan yang baik. Husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa kamana wa salafana salah fi mithli hadhihi qira'ah. Al-Fatihah. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير وخبير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة. Sekian yang bisa saya lakukan, saya sampaikan. Ada salah hilaf, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.